Super happy ko, uling balo ko, ring estudyante Tamu City College, pamitan dalareni, para eda ne problema in karelang pamangawang assignments, ning kay kasi mandam lamong laptop or tablet para makagawa lang assignment. Ngeni, ali uling 24/7 at chula karela reng tablet da. Anya eda ne problema in pamangawadang assignment at eda na larin problema ing pamanyalida sapatos kasi durable and masanting lareng pepagawa tamot pamiyang sapatos. Mensahe ko kareng estudyante tamo, uling eda ne problema ing tuition da, ede problema ing uniform da, ede problema ing tablet at ede problema ing sapatos, ing anyadwan ko namo karela, ing magaral lang masalese, uling ila ing future na ning syudad San Fernando.